aquí con Gaftar, qué lástima que no puedan escucharlo. Eh, la verdad es que no planeaba comenzar esta serie tan pronto, pero el juego estaba en oferta y aproveché. Compras impulsivas. Ya, vamos allá. ¿Se ve o no? Vale. ¡Oh! Está muy fuerte, está muy fuerte. Con los audífonos esta voz se escucha muy fuerte. Ya, listo. Ya me creé un perfil, pero no he creado personaje todavía. Me está reconociendo aquí con captar el juego. Bueno, el juego consta de 4 modos. El modo explorador, que es una aventura justa pero indulgente, que recompensa la inteligencia. O sea, imagino que el modo difícil. Está el modo clásico, que se supone que es normal. Está el modo táctico, que no sé qué es, tiene 2 modos, normal y honor. Y el modo historia, que es como para pussy, es muy bien, modo fácil. Yo voy a poner el modo clásico. Empezar, no tengo idea si es que por no crearme la cuenta del Arian Studio voy a poder o no guardar el juego, el progreso, no tengo idea, pero bueno, ya lo vamos a averiguar. En todo caso, hoy día no planeo streamear mucho rato. Voy a streamear un rato, voy a crear el personaje y voy a dejar listo. Lo voy a dejar ahí. Ya, ¿se ve o no, Omar? Bueno, ¿se ve el juego? Ya, bacán. Ahí se ve. Streameando Divinity 2. Ya, ahí le avisamos a Dan. Ya, aquí les voy a ahorrar la paja. En el fondo pueden elegir entre estos personajes que tienen su lore y que tienen su historia, están ya hechos, no se les puede cambiar el nombre y de hecho tienen una historia, puedes escucharla, por ejemplo. Eso no sé qué es como una piromante. All my life I've been a performer, a musician. Ah, ya, vale. Ya es como júbilo de los X-Men, en el fondo una pirotécnica. Y están los personalizables, que son en el fondo las razas, se le puede elegir hombre o mujer. Lo siento a mis amigos de las divisiones LGBT y más y todo lo que salen de ahí. Lo siento a los que se identifican con cupcakes, pero solo hay hombre y mujer aquí. Lo siento mucho. Igual que los libros de biología, yo no he entendido nunca por qué esa discriminación tan grande, de verdad. Bueno, continuemos. Raza elfo, elfa, humano, humana, lagarto, lagarta. Tan bonitos los personajes. Enano no muerto, mira. Elfo no muerto, humano no muerto, lagarto no muerto. Bueno, no son tantos, pero tienes para regodearte. O sea, tiene mucha rejugabilidad el juego. Además de todo esto, bueno, ya les voy spoileando que voy a elegir el humano. Estas son las clases iniciales. Pícaro, que es el típico ladrón. El filo sombrío, que es como asesino. Montaraz, que es como explorador. Brujo, mago de batalla. Clérigo, conjurador. Y mira, de hecho puedes ver los cascos cuando los vas viendo. Encantador. Luchador, que yo creo que va por ahí lo que vamos a elegir hoy. Caballero. Pero aquí Gaftar me spoileaba que estas armaduras no son con las que comienzan. Son en el fondo como a lo que puedes aspirar en el juego. Así que yo creo que vamos a ir con, sin más dilación, a luchador. Nos vamos a modificar el nombre, eso es otra cosa. Los que vienen con historia no se les puede cambiar el nombre, obvio, porque cuando te hablen durante el juego los audios
lo grabaron con esos nombres. Eso es lógico. Ya. ¿Qué tan personalizable es este juego? Bueno, por lo menos ya sabemos que somos un humano, que vamos a ser guerreros y que tenemos estas 3 habilidades iniciales por ser luchador. Tenemos además 2 talentos, alentar y cúpula de protección, por ser humano. Si hubiera elegido el humano que trae historia tendríamos un lobo, pero bueno, es que quiero que mi personaje se llame Sin Vida, si no, ¿qué gracia tiene? Siento que le estoy jugando la historia a alguien más. Ya, tierra, una moscada, el color de piel. No, Sin Vida no es negro. Pero hay un negro, ¿no? Perdón. ¿Cómo se dice negro sin ofender? La verdad, cacao, eso. Cacao. Por si ahí dice ébano, cacao, aquí dice. En el juego dice, yo no lo dije. Bueno, vamos a hacer el disclaimer que hacemos en cada capítulo. Ustedes que ya llevan tiempo viendo el canal. Si a ustedes les hablo, suscriptores del futuro. Si eres un niño, o niña, o niñe, o niñi, o lo que sea, no veas este canal, no está hecho para ti. Porque aquí tenemos humor negro, ironías, hablamos de sexo, consumo de alcohol, drogas, muerte, cosas, temas que no son para niños. Ves por el Netflix con el Paw Patrol, pero no veas esto. Mamá, está viendo cosas indebidas, mira. Ya. Si no eres un niño, pero eres una persona sensible, te recomiendo que no veas este canal. Este canal no es para ti, porque aquí no nos tomamos nada en serio. Simplemente tiramos bromas, humor negro, que normalmente va a herir tus sentimientos. No sé qué color elegir, porque siento que son todos iguales. Concha. Crema. Yo creo que vamos a ir con crema. La cara. No sé, el juego dice cacao. Yo estoy leyendo lo que dice el juego. Ya, yo creo que vamos a ir con la cara 6, que tiene un corte ahí, me gusta. Yo siempre Sin Vida lo dibujaba con un corte en un ojo. Y el pelito, como yo soy medio calvo, vamos a poner... Yo delante vi un pelo bien... Por eso vamos a hacer un término medio. Ese. Tonelero. Negro. Bueno, los colores de pelo no hay mucho que elegir. Vamos a tener que quedarnos con castaño oscuro o negro. Leñador. Ese color está piola. Ya. Pero lo más importante es la barba. La verdad es que tengo la barba más o menos así. No sé si no tengo los bigotes levantados. Podría ser la 6. ¿Cuántas barbas hay? Yo creo que no. Yo tengo más bigote, po. Ese es mi problema. Tengo mucho más bigote que eso. Y esta yo creo que es exagerada. Pero yo creo que nos vamos a quedar con esta. Pero el otro sí, a la 17, si mal no recuerdo, también parecía... No, muy corta. Mucho en las mejillas. Ya, la 7 o la 2. Tiene muy poco bigote. Ya, nos vamos a quedar con la 7. Lamentablemente no hay otra cosa que se acerque más. Prepare yourself. Las voces es una parte muy importante. Try again. Try again. Espera,
You're not trying to escape, are you? Oye, Prepare. ese, You're not trying to escape, are you? el actor de voz del Try embaucador it. me parece I'm ready. conocido, mira. Better luck next time. Almost got me. Prepare yourself. Greet the Reaper. Glory is mine. I'll... Oh, almost got me that time. You're not trying to... Nice try. Es Patches, weón. El mismo actor de voz. Greet the... Oh, almost got me that time. La misma voz de... Oh, almost got me that Es time. la misma voz de Patches, weón. Es la voz de Patches. You're not trying... You're not trying. Meet your maker. Glory is mine. I'll... Better luck next time. Tiene esa risita irónica que tiene You're not Patches. trying to... Greet the Reaper for me. Sí. I'll... Try again. Try again. Es Patches, weón. Meet your maker. I'm ready. I'll yield to none. You're not trying to escape, are you? Greet the Reaper. You're not trying to escape, are you? Almost got me that time. I'm ready. Better luck next time. Greet the... Almost got me that time. Ya, yo voy a ser el guerrero. No me gustaron otras voces. Pero tampoco me gusta esta, pero es la más pasable. Clase inicial, luchador, inquisidor. Ya. Editar. Y aquí te dicen qué hace cada cosa. Yo creo que las vamos a dejar como están porque sabes que no me da paja leerlo todo. Actitudes contienda. Geomante. Daño de tierra y veneno, pero si soy un guerrero. No entiendo. A ver. Chucha, weón, ¿qué es esto? Contienda. Ya si le quito a geomante, le puedo dar a necromante. Invocación. Ya, entonces se lo vamos a poner a necromante. Porque, bueno, según Gartar, es el camino para llegar a ser un paladín. A menos que le subamos a contienda de nuevo. ¿Y el necromante qué hace? Ya, pero y a ver, espérate. Vamos a dejarlo en necro. Pero y aquí el clérigo, que era el otro que me llamaba la atención, que comienza, a ver. Hidrofista, necromante y negociar. O sea, si es necromante el weón. Hidrofista. Pero ¿y eso qué tiene que ver con con curar? Ah, ya. Ya. Stun, ya. Y negociar. ¿Y qué hace negociar? Ya, no sé, yo creo que negociar no, weón. Negociar no, yo creo que vamos a ir. No, o sí, igual puede ser negociar. Igual puede ser negociar, porque estamos con cosas. Ah, pero es que esta weá es como una actitud neutral, fuera de las de combate. Ah, y acá hay otras cosas. Ya. No salgamos de acá. A ver, acá. Ah, y acá hay otras más, además de las habilidades. Están las armas y la defensa. Wow, ya. Yo creo que geomante lo vamos a sacar y le vamos a poner al de agua, hidrofista. ¿Qué queremos hacer? No, pero mejor, no, sé que sí, lo vamos a dejar como está y después vamos a ir subiendo las que queremos para llegar a ser el paladín. Ya, habilidades, aporreo combativo y escudo rebotador, que es un Capitán América.
¿Y cuál es la otra opción? Golpe incapacitante. Con un barreo deja tu llevo el objetivo de todos los personajes que tengan alrededor. Ariete. Golpe incapacitante. Yo creo que ese es más. Y con la aptitud de geomante, fortalecer. Armadura física. Yo creo que eso vamos a hacer. Vamos a sacar el escudo rebotador y vamos a armadura física. Luego viene talento. Ya, y aquí esto sí lo estuvimos viendo adelante. Yo creo que, no sé si oportunista sea la mejor para comenzar. Un guerrero super bueno, ya. Ya. Vamos a dejar entonces. Etiquetas. Ya, y aquí, ya, yo no soy un... sí. Yo creo que sí, sin vida de bufón. Bárbaro. Te llaman salvaje animal, no sabes lo que es la necesidad de luchar con él. No. Ya, igual sí soy medio bárbaro. Erudito, no, para nada. Forajido, no. Místico. Ah, solo se pueden dos. Ya, entonces místico, porque somos paladines. Bárbaro místico, una combinación extraña. Ya, y esta selección de instrumento de origen llevará la voz y cantante de la música durante los combates. Ah, o sea, la música que va a sonar mientras yo peleo, a ver. No. Ole, hola. ¿Quieres que estoy streameando? ¿Quieres ver? Mira, un juego nuevo. ¿Quieres verlo? Saluda a nuestros amigos, Ole. ¿No? A ver, la puta árabe. No, yo creo que Chelo. Es que el Chelo es como, más como de pirata, ¿no es cierto? Me recuerda a el laudo árabe. Me recuerda como Assassin's Creed. Yo creo que vamos a ir con el Bansuri. Ya. Y eso sería todo. Vamos a empezar la partida. En 3, 2. Me falta algo, ¿no? Porque soy muy impulsivo, tú sabes. Ya, vamos. Listo. Sí. Vamos allá. Ya cumplimos el objetivo de este streaming, pero vamos a ver qué tal es la historia y cómo comienza la aventura. Y el primer punto guardado yo creo que lo vamos a dejar ahí porque ole y ya comenzaremos con la It serie. all happened like I knew it would. Todo comenzó como me lo había imaginado. A single drop Una sola of gota de magia de source fuente. magic. Como las moscas. Like flies to honey, What the fuck? Una bruja desató una peste. Los monstruos se the rebel contaminaron. panicked. Ahí con un diente de la muchedumbre, la matanza había empezado. Wow. The
just Hermoso. has pointed their fingers at me, Como maléfica. just as I'd planned. I was shackled Me and encadenaron, me collared pusieron un collar. and sent to fuerte Fort de Joy. Pero ¿cuál es esa locura tanto? ¿Por qué I'd la come pintan here como to que kill fuera? Godwoken, Había venido a matar a los giros. but En instead lugar I de eso, became convertirse part of en their parte de su story. historia. ¿Qué esperaba? ¿Que la felicitaran por matar a ciudadanos porque sí? What the fuck. Voy en en el mismo barco que ella. Eres nuevo, me imagino. También debo ser un prisionero, me imagino. Me imagino. So, still a bit groggy, are we? Don't worry. The sedative will wear off soon enough. Maestre Siwan, aún anda un poco aturdido, tranquilo. No tarda en empezarte el efecto del sedante. Easy now. Ve No need poco to a hurry. poco, no hay Get your prisa. bearings Cuando and recupere el report to me temple, upstairs. deja verme. ¿Qué es esta cosa? Al parecer somos So it prisioneros. wasn't a dream after all. Tenemos Oh, I don't even remember them strapping me down. un collar como de esclavo mágico. Solamente me debe estallar la cabeza, así que trate de escapar. ¿Qué onda? Partida guardada. Ah, vale, vale. ¿Qué tengo en la espalda? ¿Qué es eso? Una vela. Puedo apagar las luces. Puedo encenderlas y apagarlas. ¿Alt? No me aparece nada. Sí. Veamos qué hay por aquí. ¿Qué onda? Ahí hay algo. Oh, I don't even remember them strapping me down. Oh, I don't even remember them strapping me down. Calavera sonriente. Sí, con el alt. Not a very chatty fellow, are you? Oh, I don't even remember them strapping me down. Oh, I don't even remember them strapping me down. Oh, sí. ¿Mm? Una bola y cadena. Rubbish. ¿Para qué sirve eso? Ah, por ahí supongo que subo. Oh, una manzana. ¿Cómo me la llevo? Es todo, una manzana. Tomé un balde, no me idea. Sí, estoy explorando la caja. No hay nada. Ponla ahí. Muy bien.
soy de mi solo objeto. Soy un loco que anda desnudo por ahí. ¿No puedo sacarme el collar? Este robusto collar reposa energía en su interior. Hay una magia muy poderosa. Bueno, ahora somos Let Me Solo Her de Elden Ring. Estamos listos para derrotar a Malenia. Espada de Miquela. Qué buen físico tiene mi mono, ¿eh? Yes, this is a rare kind of magic. I'll need to write to headquarters right away. Como brilla, resurrección. ¿Un molotov? Ya, ¿y cómo me lo pongo en la mano? Ah, vale. ¿Puedo guardar? Sobre escribir. Ya, o sea, ahora puedo tirarlo. Ya, y ahora el barco debería arder hasta que muramos todos. ¿No es cierto? Why, you're looking a bit more chipper. Yes. Looks like that collar fits you snugly enough. Ahora voy a Nice cargar. bit of work, even if I do say so myself. Debería cargar exactamente el punto donde quede, ¿cierto? ¿Qué pasa si le lanzo algo a ella? Ya, veamos qué pasa. Es un juego de experimentación. It seems as though there's a pattern not familiar. That can't be natural. ¿Ya? ¿Ya? ¿Me puedo atacar las paredes? Aguanto bastante para hacer un hombre de nuevo con un balde. Bueno, felicidades, he muerto por primera vez. Yo entiendo todo. Lo gracioso es que a pesar de que tengo un collar con el que deberían poder simplemente eliminarme, se pueden a pelear conmigo. Exactamente. Mira todas las cosas que hay aquí, hombre. Es una locura. Empty. Acciones de las buenas. Mira todo lo que hay. Hay un límite de peso, me imagino. Ya, o sea, tomo todo y después pienso qué hago con ella. ¿Para qué sirve esa calavera? Ah, un ingrediente, ya. Qué locura, loco, no sé qué hacer con tanto, es como... Bien loca esta weá, ¿qué es esto? Un alambique. Es como que... para combinar cosas.
Ah, guaj. ¿Qué onda? Puedo llevarme todo. ¿Puedo ponerme la olla? ¿Y la tapa como escudo? What a well of knowledge this tome is. Dallas is such a dear lending it to me. ¿Qué está diciendo esa mujer? Wow, puedo romper barriles. Está interesante. Veamos. ¿Qué tengo? Opción de presión menor. Pura selección. Mochila. Parece que no tiene fondo. ¿Esto puedo ponérmelo? No lesions, no trauma. It was black magic. Everything's spick and span. Nothing left to do, really. Ya, a ver. Ya no sé qué más hacer. Baja, weón. Es un montón de weas y no sé para qué. Mira la wea. Why, you're looking a bit more chipper. Yes. Looks like that collar fits you snugly enough. Nice bit of work, even if I do say so myself. There you are. Not too tight, I hope. The collar, I mean. Oh, not to worry. In the meantime, your next stop will be Magister William. All passengers have to be registered in the ship's manifest, and he's the chap in charge of the logs. Maestro William. You'll find him on the other side of this deck, in the officers' quarters. Gruñer que nunca antes han visto una prueba de madera. ¿Qué lugar es este? Así que tuviste una larga pesadilla sobre un barco que navegaba por el río de los muertos. Una muerta. No. You're alive, and you're having a conversation. You are on a ship, of course, but luckily for us both, we're merely sailing the plain. Index fingers pressed to her lips, she pauses a moment to give you a scrutinizing gander. My word, you do seem a bit befuddled, don't you? Perhaps I was a bit too generous with that sedative. Oh, well, I'm sure you'll soon gather your wits. Most likely. Eventually. El máster. In the meantime, all you need to know is that we're en route to Fort Joy. A new life awaits, and if you're a particularly good boy, perhaps a cure as well. An end to sauce. For good. Why, for my peace of mind, of course. Why don't you try casting one of those sauce spells of yours? See what happens. I'll need to write to headquarters right away. Oh, do go on. I won't hold it against you. Promise. My, aren't we a meek little lamb? Perhaps I needn't have collared you at all, though it does look darling on you. So let's just leave it on, shall we? Because to answer your question, what this collar does is this. It makes you unable to cast sauce.
¿Ahora? For your own peace of mind, of course. Yours and the whole world's. Good gods. There's been a murder here. Sangre. Ugly sight, isn't it? Burns me up this happened under our protection. We're extremely lucky no Voidwalker followed the source that did this. Quedo dormido. Ya hablamos, Raptor. Chau. Ya, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Un segundo. Y ya. ¿No? A ver, me voy a quitar esto. No sé qué poner aquí. ¿Qué haría sin vida en este caso? No voy. ¿Qué hay aquí? Libro de poesía, usar para leer. Una mujer de Maderiva sin preocupación alguna. Besos me ofreció tras verme rezar. Acepté como si me ofreciera la luna, pero era una araña que me quería devorar. Cuando acabó el festín, los rojos labios se lo lamió. Me alcé del suelo intentando reaccionar. Me agradeció mi presencia y con eso se despidió. Mi oración tuvo respuesta. Pero luego me empecé a echar. What the fuck? Como pequeño, se puede leer. Now, where did I leave my calipers? Durante demasiado tiempo hemos visto la fuente como una parte virtuosa de la sociedad civil. Sin embargo, no necesitamos remontarnos más allá de los tiempos del río de la fuente para comprender el caos que semejante magia puede llegar a ser. Algún día otra orden habrá de seguir los pasos de los antiguos buscadores. Los hechiceros de la fuente pueden y deben ser silenciados. El nuevo modelo de collar antifuente que nos ha proporcionado Brettman está resultando muy efectivo. Estas cosas que creo que no me sirven de nada. Ya las leí. Matando y bufón. Puedo meter cosas dentro. Se podría guardar los libros en esta mochilita. Qué útil esto, ¿eh? Ahora combinar con... Bueno. Se puede cocinar. Tápala. Una caja. Pociones de las buenas. Aceite de oreja de vaca. Aceite de oreja de vaca se utiliza en algunos de los platos más picantes de Rivelon, el curry, quema barrigas, el cerdo volcánico y la crema ardiente de su intenso sabor, pero también lo utilizan los maestros elaboradores de pociones especializadas en resistencia mágica. Huelga decir que protege contra el fuego. Vamos a guardar aquí. Oro.
associates. In fact, he seemed quite averse to spending time with the others. Una poción de armadura física. Jarro, objeto inútil. Botella de cerveza. Vamos a beberla. ¿Quién te ha dicho que podías tocar eso? ¿Qué te crees que estás haciendo? My, these smelling salts are strong stuff. No lesions, no trauma. Me liberas He con was bled magia. by magic. Ugly sight, isn't it? Burns me up this happened under our protection. We're extremely lucky no void walk. It seems as though there's a pattern in the blood flow. That can't be natural. Behind the Magister, a bloodied mass lies in a heap. Gore and limbs lie at odd angles. You can't make out a face amid the mess. Está mirando el exterior de la habitación. Echa un vistazo de la habitación para notar qué pasaba. There's been a murder. A sorcerer was killed by one of your own. Lucky you were busy getting your collar fitted at the time, or you'd be a suspect like the rest of them. Was he already here? Waters is investigating. She'll figure out who did it. Always does. Aren't you enterprising? I'll let Waters tell you no. Go ahead. She with the body. ¿Puedo ayudarla con la investigación entonces? Ugly sight, isn't it? Burns me up this happened under our protection. We're extremely lucky no Voidwalker followed the source that did this. She looks up at you with a mirthless... I was on duty in your room when the murder happened. You were asleep the whole... You're one of the only indisputably innocent people on the ship. Unless you can commit murder in your sleep, of course. I thought as much. Listen, I could use someone to keep their ears open among the passengers. Sometimes they clam up in front of a unit. Bring me a good lead, and I'll throw in a shiny gold coin for you. How about that? Not in here, it isn't. You let me know if you hear anything. Did the murderer take him into this room? Or was he already... A young Magister stands pale and silent. Her knuckles whiten around her weapon as you pass. The pale young woman doesn't acknowledge you. She nods to the right without moving her gaze from the ground. Nothing to see here. Vamos a beber más cerveza, amigos. Such a dear lending it to I'll me. need to write to headquarters right away.
doesn't become a yes over time, you know. It was one of them. I know it. Vamos a ir arriba antes de que... The hatch is blocked. I'll need to find another way. The hatch is blocked. I'll need to find another way. What are you trying to hear anyway? I'll tell you if you can keep it quiet long enough for me to listen. ¿Qué es un petate? Into this room. Or was he already here? ¿Está ahí así, no? ¿Descansado? It seems as though there's a Sing us a song, I know you can. Be good, you scallywags. An elf sits tucked away in a dark spot, lazily rolling dice onto the surface of a barrel. They sound like the dry cackling of an old... Snake eyes. She chuckles. I bet that's just what they'll look like. Rolling dice. Deciding fates. Sí, sí, el sueño. As soon as the Inquisitor gets here, we'll hand you right over the side of this ship with him. She eyes you quite seriously. Not the future, no. But I can read the past in flesh. One of the perks of being an elf, you see. I could lick your arm and tell you how you spent the night before last. Shall I? She gives your arm a vigorous stroke of the tongue, efficient like a cat grooming. You were in a cellar with other sorcerers. As everyone lay sleeping, you lay awake thinking of someone back home. A very special someone. You were reminiscing What the about the things you used to do together. They don't care about us. We're like cattle to them. Somos como ganado. I'll give you that knuckle if you keep carrying on. One of us wouldn't kill our own. They're picking us off one by one. Of course it is. The truth's right there, skin deep. Sure you and you shut up. But don't you worry, darling. Your secrets I don't lick and tell. Insufferable. Surely. What are you trying to hear anyway? Don't worry, honey. It isn't your... She looks you up and down with the merest hint of a coy smile on her lip. Never say never, though. Please, please, please. Be good, you scallywags. Oh, ese es el A personaje. scruffy man lounges against the wall with scarred arms folded. A sly smile playing on his face, he stares across at the Magister guarding him. Noticing you, he straightens and beckons for you. Watch your back, new fish. There's a murderer on board, and I'd bet 3 months' pay it's this tramp Ifan. Rolling his eyes at the Magister's warning, the man named Ifan beckons again. He leans in and adjusts your collar with a sharp tug, balancing its weight so it no longer presses unpleasantly on your neck. Pinches less that way, right? Siempre das menos, no. Hocking a phlegmy gobbet in your general direction, the sullen Magister settles back to his task of glowering at Ifan. And now, you. With me when you clearly don't know the first thing about swords. It was one of them. I know it. We used to know each other, more's the pity. I was his commander many, many, many moons ago. Isn't that right, Vic? Standing far back from Ifan, the tight-faced Magister draws one finger across his throat in an elaborate fashion, but says nothing. Ifan grins, flashing pointed white. Same as he was at 14 years old. Only difference is somebody gave him a bigger sword and now he's Johnny Big Pants.
Long story. Maybe I'll tell you about it in the joy. Away from interested parties. Tal vez te la cuente en el júbilo. Otra parte interesada. Ifan performs an elaborate pantomime of keeping quiet, one finger in front of his lips as he leans back again. Never thought you'd end up a prison guard, Vic. That right? I always knew you'd turn out rotten, Ben Mezd. Your kind always hung closest to our divine, like wolves around a campfire. Well, you've got this wolf on a leash now. Soon as the Inquisitor gets here, we'll hang you right over the side of this ship with it. It was one of them. I know it. Would you put a knuckle in it? I'm trying to concentrate. They don't care about us. We're like cattle to them. I'll give you that knuckle if you keep carrying on. One of us wouldn't kill our own. La verdad es que Picking us off one by está one. siendo bastante tediosa esta Can we parte just inicial del skip to juego. the part where I reassure you and you shut ¿Qué up? era eso? Cerveza. Pierde inteligencia, cura 10% de vitalidad y aplica borracho durante 2 turnos. What are you trying to hear anyway? I'll tell you if you can Puedo keep it romper esta quiet long banca. enough for me to listen. Barril de agua. Sing us a song. Demasiado I know peso. you can. Vamos. Primero vamos a. Be good, you scallywags. Pasar un par de cosas aquí. A ver, la caja no sé qué sirve. Never thought you'd end up a prison guard, Vic. That right? I always knew you'd turn out rotten, Ben Mezd. Your kind always hung closest to our divine, like wolves around a campfire. Well, you've got this wolf on a leash now. Soon as the Inquisitor gets here, we'll hang you right over the side of this ship with it. Objeto inútil, jarro. It was one of them. I know it. Would you put a knuckle in it? I'm trying to concentrate. They don't care about us. We're like cattle to them. I'll give you that knuckle if you keep carrying on. One of us wouldn't kill our own. They're picking us off one by one. Can we just skip to the part where I reassure you and you shut up? You think me mad? Mad? No. Insufferable? Surely. What are you trying to hear anyway? I'll tell you if you can keep it quiet long enough for me to listen. Why won't you sing? That's enough now. It was one of them. I know it. Would you put a knuckle in it? I'm trying. Well, well. What have we here? A Príncipe fresh rojo. face in this stale hell. Let's size you up, shall we? The lizard looks you up and down, like a farmer would. All of a sudden, he grips you firmly by the chin, with the intent of inspecting your teeth. Can we just skip to the part where I reassure you and you shut up? You think me mad? Mad? I'm inspecting your teeth, in case that wasn't... There's some discoloration, but I've seen worse. After all, one can't expect to find prime merchandise on a... Now then, to business. You will answer me 3 questions. The first one is this. Can you cook? Ah, music to my... But on to the second question. Can you knit, weave? In short, tailor? Put a knuckle in it. I'm trying to concentrate. They don't care about us. We're like cattle to them. I'll give you that knuckle if you keep carrying on. Yes, I can tell from your vagabond chic, a bag is as good as a shirt kind of style. On then to my final query. Have you the ability to administer the upkeep of one's personal appearance?
The delicate art of cosmetics is what I'm after. What are you trying to hear anyway? I'll tell you if you can keep it quiet long enough for me to listen. Just as I thought. That explains what's besieging. So, 3 questions asked, 3 questions answered. Let's evaluate. As per your own testimony, you can cook, but you have the fashion sense of a monkey in a clown suit, and your personal hygiene reminds one that won't do at all, see? I'm sad to say I must deny you the opportunity to be my slave. Ever so sorry. They're picking us off one by one. Can we just skip to the part where I reassure you and you shut up? You think me mad? My slave, of course. Oh, but I see. Yes, still. Hone your skills, and one day you may just qualify. I'll tell you if you can keep it quiet long enough for me to listen. I spent my life singing for my slaves to bring me my supper. Finer fare than boiled roots and rotten tubers. Meanwhile, the Magisters feast on honeyed meat behind this very wall. All about it. It was one of them. I know it. You one of them? A Divine Order loyal? They killed a sorcerer, you know. They'll hide the evidence well enough, but make no mistake. Never thought you'd end up a prison guard, Vic. That right? I always knew you'd turn out right. I didn't do nothing, okay? It was one of them. One of your... Always hung closest to I didn't do nothing, okay? It was one... a campfire. A broad dwarf sits totally upright on the bench, eyes closed, palms face up on his knees. His beard is a cascade of meticulous plaits, each one braided through with golden medallion. He raises an eyebrow as you approach. Listen up, boy. You hear that? How dare you classify this slop as food? I've seen more appetizing things coming out of plague-stricken... The ship, of course. A wave of sound washes over you. The unintelligible chatter of your shipmates, the groaning of wood from floor to ceiling, the boom, crash and crackle of waves around you, complaints. And? Entiende que el barco se queja como un enfermo. Y más parece enfurecido como si intentara volcar el barco. Comentar que tu compañía de tripulación parlotean como cotorra. Apenas puedo ir con ese escándalo. Es un sonido relajante, ¿verdad? Mientras se oiga hablar, abrázalo. That's all you hear, though. Listen close. Never thought you'd end up in prison. There now, just like that. Squeak! Aha! His eyes snap open as his countenance breaks into an expression of joy. One great paw. There. You heard it, didn't you? I knew it. I knew it. Aye, this is good news, boy. Good news. As soon as the Inquisitor gets here, we'll hand you right over the side of this ship with you. It's the wheel. The wheel. Don't you see, you beautiful idiot? Squeaks whenever the helmsman jerks it clockwise, which means we're heading east. Burn my beard. That means if we've been traveling for... Yes! Only 10.34 nautical miles to Fort Joy. That right? I always knew you'd turn. No, indeed, boy. But the dwarf leans back from the table and strokes his beard, gold medallions jingling merrily. His eyes roll over to you. You got this. That'll be all. Thank you kindly, boy. As soon as the Inquisitor gets here, we'll hand you right over the side of this ship with you. He continues stroking his beard, a beatific smile on his... Kid, you been down by the room up the hall? No. You sure about that? No. What's your name? No. Gods, didn't your mother teach you any manners? She got eaten by a void woken. Forget it.
elf is reading a volume of Cranley Hubert's famous encyclopedia. He looks up, his big round eyes scanning your body, absorbing. He reaches out and takes your hand, turning it this way and that, examining it from every angle. Fascinating. He sits back and returns to his book, flicking quickly from page to page, completely oblivious to your presence. It was one of them. I know it. You put a knuckle in it. I'm trying to concentrate. They don't care about us. We're like cattle to them. It is simultaneously too detailed and insufficient. I know the beginning of this tale and the end. Tell me, what do you know of our world's history? We just skipped to the part where I reassure you and you shut up. You think me mad? Mad? ¿Sabes la historia de nuestro mundo? What are you trying to hear anyway? I'll tell you if you can keep it quiet long enough for me to listen. En el baño. Hablar de la guerra entre la orden divina y la niña negra. Sí, sí. Es por ser significante. La historia de la orden divina. Habla de Lucia de las divinas y el segundo Alexander. De arriba en la batalla entre la fuente y el vacío. El bien y el mal, la luz y la oscuridad. Yo creo que es la luz y la oscuridad. Oh, please. I have no interest in that. Your books are too... No. I want to know about the Celestial. I want to know about your... This text tells me that they created all creatures. But no... Where did these gods come from? Who are their people? Where are the others of their kind? I'll give you that knuckle if you keep carrying on. One of us will kill our own. They're picking us off one by one. Of course you don't have any useful information. What? Now, please, run along. I have a world to decipher. No amount of pestering will get the elf... Sufferable, surely. Here to register, sir. Good, good. Magister Williams is just about done with the last passing. You faring okay so far? He tugs the collar of his uniform. Sorry you're upset, sir. But we all wear what we wear. You head on in now. But nothing else I can make, Your Majesty. Turnips and water are all I was given. Name? Well, you aren't here on my list. Scrammy. We're trying to catch a killer here. Your Majesty. Don't you get saucy with me when you... Do you know Losa? She's a really good singer. I'm better though. Listen. La la la. What's your job? You look like a magic maker. Like me. But maybe not so... Ah, there you are. Husband. Would you please tell this very charming gaggle of not at all brat-like babes that I am by no accounts this Losa woman, nor do I sing, in fact. I'm deathly, deathly allergical. It was one of them. I know it. I'm trying to concentrate. They don't care about us. We're like cattle to them. I'll give you that knuckle if you keep carrying on. One of us will kill our own. The young woman seems about to raise her hand, but quickly remembers herself and nods pointedly at the excited children. Who indeed? Why, my name is, Madame Josephine Gribbles de Peeb. The children break out into... I say, it is... Her pinched face cracks into a great grin, and she shoos the children away. Yeah, okay, you found me out. Go on and get, and maybe I'll sing... She turns to you, dark-eyed and dirty-haired, and smiles. Gotta keep ourselves entertained, haven't we?
You presume right. Ya voy. Dale, si sabe algo del asesinato cometido. Thanks, but I already belong to an elite and exclusive ship gang. We play. You take care, though. Nope. Trying not to find anything out either. Ignorance. Suddenly, her eyes cloud to an unnatural black. Greyish veins run down her face, and her mouth as quickly as they came. The clouds clear. She smiles. Good luck, Chief. You look like my daddy. His name is Frida. Sure you and you shut up. You're a human, like me. That means we're friends already. My mum told me not to make friends with lizards and elves and dwarves and stuff. But I think... What are you trying to hear anyway? El juego más lleno de cosas y variables. You've got this one. Keep those bubbles trained on her, and if she tries to run, shoot to kill. You seem on edge, officer. What on earth is the matter? Murder most foul, and I strongly suspect you know all about it. Do you? Well, perhaps you're absolutely right. Estoy llevando toda su comida y ellos no se dan ni cuenta. Vamos a guardar. No sé por qué me da la impresión de que de repente voy a cagarla. Guantes. Guantes. How dare you classify this slop as food? I've seen more appetizing things coming out of plague-stricken pigs. There's nothing else I can make, Your Majesty. Turnips and water are all I was given. Unacceptable. I've never dined on anything less than a dozen-course dinner, and I don't intend to do away. Standing at the center of the room, you spot a sorcerer haughtily eyeing a pair of nervous-looking magisters. They keep their crossbow trained upon her as she's being interrogated by an officer. So you admit it then? You murdered that poor fella? Yes, I did. But of course, that was only the beginning. She turns her head and looks you straight. There are others whose lives must end. Good God! The woman's... You there, sorcerer! Go and fetch Magister Siwan. We need to do more than collar this maniac. We need to shackle her, hands and feet. Ask what you must. It means your journey draws to a close. Do stick around for its finale, though, because... She reaches for her collar and simply removes it. I'm just about to create a scene. Subdue her, men, quickly! If she casts source, the Voidwoken will come. They'll end us all. She smiles with wicked Precisely. Mierda. Mejor arranco. Oh, no alcancé a hacer nada. What's happened? L. Huella del barco. Una hechicera de la fuente se quitó el collar antifuente y provocó una enorme explosión. Tenemos que escapar. El maestro William... hay que recoger... No, nada. ¿De verdad no tienen ni espada ni armadura este tipo? El maestro William se volvió una masa de carne. Eso, de eso estaba hablando.
Escudo improvisado. Equipar. Y un cuchillo pincho. Un cuchillo en un palo. Y un mazo. Ya muchachos, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Please invite y atentos para día nuevo. No sé cómo se guarda. Ya. Atentos para el próximo capítulo. Nos vemos. Adiós.